Selamat lemai serta beri topik basangkan kita semua bergabung aku Grace Princiana Chua. Berita dipun kenggau Agrobank nyuak ke zakat RM275,626.57 ngagai Perintah Sarawak dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Tuai Pegawai Eksekutif Agrobank Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein madah Perintah Sarawak ngelamat Tok Udang Berik sukung engau saup serta kawal kemanah bergulai engau Agrobank. Tujuan kami berkunjung kepada Premier Sarawak ialah pertama sekali untuk menyerahkan zakat Agrobank kepada Negeri Sarawak, diperuntukkan kepada Negeri Sarawak berjumlah RM275,000 dan kami juga membincangkan pelbagai kolaborasi di antara Agrobank dengan Kerajaan Negeri Sarawak, terutamanya berkenaan dengan pertanian dan bagaimana usaha sama dapat dijalankan antara Kerajaan Sarawak dengan pihak Agrobank melalui beberapa agensi di bawah Government Sarawak seperti Celcom, Sakra, Sarawak Land Development Berhad dan beberapa agensi-agensi lain. Ia bercakap menyenyak maya di randau media udah ke ngatur penemuai basah ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia Kuching kena hari 5. Kelimpah harinya yang menggak madah Agrobank dekat nombor ke sebuah agi pampa ke-17 di Sarawak ianya di Tanjung Manis ujung tahun tu. Belak datai mayanya Manager Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili. Nangkan kenyak, Premier Sarawak megat nerima penemuai basah Hari Ulama Melayu Universiti Oxford Dato' Dr. Afifi Al-Akiti di Wisma Bapa Malaysia. 7 penatai ia ke Kuching ketegal di Kangau nyadi panel interview calon ungkup program sabbatical Sarawak di Oxford Centre for Islamic Studies (OXIS) United Kingdom. Belak datai mainnya Sapit Menteri Utility Telecommunication Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, engau Dr. Farhan Nizami dari Oxford University. Berita Udato, Perintah Sarawak nyukung pengawal orang kekerja Perintah nempak penemu baru ti inovatif ngau kreatif. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah Konvensyen Raban Inovatif ngau Kreatif KIK, Opis Menteri Pengeraja Asal engau Pemansang Negeri Mudet, kebenaria udah lama digagak dikena nyungkak pengawal gawak, penyikal serta pengulih menatai ke servis perintah. Oleh itu, melalui idea-idea dan inovasi terbaru yang mereka hasilkan, seharusnya dipertimbangkan untuk digunakan dan diaplikasi di dalam penyampaian perkhidmatan dan sekiranya memberi satu impak yang positif kepada kementerian, jabatan dan agensi masing-masing. Justru itu saya ingin berpesan kepada kementerian, jabatan dan agensi supaya terus mendukung dan memudayakan program inovasi dan kreativiti di dalam organisasi masing-masing. Ini kerana kita melihat banyak manfaat yang terhasil melaluinya seperti pembentukan kumpulan KIK dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam sistem penyampaian perkhidmatan masing-masing. Ia berjakuk menyenyak mai pengerami nutup ngau pengawal Merit Prize Innovation Trophy Menteri Pengeraja Asal ngau Pemansang Negeri tahun 2022 dengan teks ke dibaca Sekretari Mendam Muden Datuk Zaidi Mahdi dituk kena rimpat. Pekit surat tok manaka tim Ruai Vai D9 di padu champion mai pulai 2 titik tropi ianya gelar Innovation Menteri Pengeraja Asal ngau Pemansang Sarawak ngau tropi champion Opis Menteri serta disempulang mata duit RM2,000 ngau sertifikat. Penduduk lumur 2 di tim Landstar HiQ lalu mai pulai mata duit RM1,500 sertifikat ngau tropi lalu penduduk lumur 3 di empu Ting Knights of Batang Lupar ti mai pulai prize mata duit RM1,000 sertifikat ngau tropi. Bak berita nangkan ketuk jelajah agenda nasional Malaysia ANMS sebagi Hari Pengawal Perintah Mai Rakyat Menuatuk ngemeran ke cara hidup berpengerai. Duta Khas Menteri Besar ke Jepun, Republik Korea ngau Taiwan ke Megak Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Dr. Richard Riot Jaim madah kelimpah ANMS inisiatif meresa pengerai renggat menua
megak belak ngembuan 7 ke sebakar. Kok ia perkara pengerai di Kemerat ke bak tiap ikut rakyat menuatuk. Ia berjakuk menyenyak maya berjadi kejelajah agenda nasional Malaysia Sihat Renggat Sitak Serian tahun 2022 di Serian kena hari 5. Belak datai banyak residen Sitak Serian Selamat Jati Yanjah, Pegawai Pelilih Serian Lim Hock Meng, Pegawai Opis Pengerai Sitak Serian Dr. Sharifah Nur Ashikin Wan Ahmad ngau Tuai Polis Pelilih Serian DSP Aswandi Anis. Main yang begak yang lalau ke rakyat di Serian ngambil ke bebersa pengerai lebih lagi sidak ke berumur lebih 40 tahun. Kok ya servis pengerai udah dilawak bak semua klinik perintah PK40 Perkeso engau Opis Peranak engau Pemansang Ruang Bilik Menua LPPKN. Agi nampung isi berita. Biro Sebenar Mensia Mayuh BPA udah nerima penemui basah sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Integriti Enggau Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya empai lama tu tadi. Penemui basahnya pula disempulang Direktur Unit Integriti Enggau Ombudsman Opis Premier Sarawak Unions, Direktur Unit Audit dalam Opis Premier Sarawak Enggau Direktur Opis Audit Menua Sarawak. Datuk Dr. Juanda nangkan nyak madah 7 penemui basahnya dekat nyintal kagi kawal unions enggau BPA bak perkara berkawal enggau ombudsman. Ia megak nerangka pengerangsian Perintah Sarawak berkawal perkara integriti enggau ombudsman yang kau mengatur program Community Integrity Building CIB ngambil ke rakyat oleh Matau Pengawal Opis Kaunsil Menua. Kelimpah harinya kok ia pengawak ngabas projek pemansang ke udah tembu enggau benung digagak belak diatur gulai ngau Raban Ombudsman ngambil ke Mendiang Kediri penanggul ke ditapi agensi pengatur enggau kontraktor sentang projek. Banyak megak Tuai Direktur BPA S. Lecumanan San Mugam nerang ke 7 penumbuh BPA ti dikena nyau mutar ke penanggul ke ditapi mensiak mayuh lalu diputar enggau landia dak bercipin serta mujur. Berita di Bintulu, Ilumba udah nyadi main ke balat di Kerinduk Rebak Mayari bak menuatuk. Sapit Menteri Infrastruktur enggau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak, Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Majang Renggi madah, ia andal mainnya tau bendar nyadi industri tik mansang yang kawum nyau pengermai ekonomi Sarawak dudiari. Ia berjakut menyenyak maya berjadi Mobile Game Honor of Glory Exchange Competition 2022 di Times Square Mega Mall Bintulu kena hari patuk tadi. Kelimpah harinya yang berkat madah ke pengerami Hari Kebangsaan tahun tu berambai ke jakuk keluarga Malaysia teguh bersama seririh enggau konsep pengelantang ruang bilik. Nyala yang ngarap ke rakyat semampai ngemeran ke ulah angkun ke menua serta berbahasa ke pangan diri. Ia kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun sama laju mainyak belak ngarap ke mayu agi gerempung ukai di kuasa perintah NGO enggau urang dagang besar melaku ke Ilumba di negeri itu lebih lagi di Bintulu. Agi berita di Bintulu, Kaban Kunsil Negeri Adun N68 Tanjung Batu. Johnny Pang udah nemuai ngagai sekolah sekondari SMK Bintulu, medak sekolahnya kedekat di Kemanah Kagi. Sekolahnya bisik nembiak ke pemaduk mayuh inyak 3,402 ikut nembiak ngau 197 pengajar. Actually, all these things, what we do, need to get the consent from our education department. So this is one of the things. Actually, we will do naik taraf to ada sekolah ke apa. Kementerian try to accommodate us. We are not interfere with the education. We just naik taraf for the facility of the school. And then I hope Ministry of Education will give more funding to our Sarawak school. Ia berjakut menyenyak maya kenemuai ngagai SMK Bintulu empai lama tu tadi. Mainyak megat Johnny Pang nyuak ke dokumen projek ngagai kontraktor kenyadi kelai pengawak nyuak ke projek Transformation Menor Pesisir RTP. Projek sekolahnya dipelabak ketemu bak penglama 6 bulan, tik mengukur pengawak ngadu ke perabuang, paip, pintu, engau penjan serta kebukai. Nakak tutup edisi malam gulai ngaku Grace Prince Yana Chua, berita kesilik agi tak dipedak nengah semua laban media UKAS yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my ga UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keamat.